सोमवार की रात एक बार फिर दुर्गापुर के बीजून चौकी अंतर्गत महुला बागान इलाके में तनाव हो गया। आरोप है कि बदमाशों ने एक घर में तोड़फोड़ की और घर से सोने के आभूषण समेत नकदी लूट ली। असलम अली और रफीक अंसारी के घर पर कथित तौर पर रात के अंधेरे में हमला किया गया। संयोग से रविवार की रात राजनीतिक गुटिया संघर्ष के कारण दुर्गापुर का महुला बागान इलाका गर्म हो गया। एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने उनकी शिकायत के आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 असलम अली और रफीक अंसारी है। दुर्गापुर कोर्ट ने सोमवार को चारों लोगों को जेल हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस बार कथित तौर पर दूसरे राजनीतिक समूह ने आरोपी के घर पर हमला कर दिया है। सूचना मिलने पर बीजों चौकी से पुलिस मौके पर आई। इलाके में स्थिति थम गई। ঘটনাটা হয়েছে এই বাড়িতে মেসোমাসি ছিল, আমরা ওই বাড়িতে ছিলাম। রাত্রে 2-3টের সময় 5-6 জন লোক এসে ঘরের মধ্যে হামলা করেছে। আমাদের বাড়িতে ডাকাতি করে জিনিসপত্র সোনাদানা টাকা পয়সা যা ছিল নিয়ে গেছে। সাইকেল ছিল, বাইরে একটা খাসি ছিল ঘরে বাঁধা, সেই খাসিটাও নিয়ে গেছে। কারা এসেছিল কি বুঝতে পারছেন? আগে ওরা সব বিজেপি করতো। আমার সন্দেহ যে একটা ছেলে কালকে সারাদিন এই 2 দিন আগে ঝামেলা হয়েছে এখানে। এটা কার বাড়ি? এটা আমাদের বাড়ি। কি ঝামেলা কি হয়েছিল? ঝামেলা পার্টি দুপক্ষ ঝামেলা হয়েছিল। আপনাদের বাড়ি কেউ ছিল কি না? এর মধ্যে হ্যাঁ, তার মধ্যে আছে আমার ছেলে আছে ইয়েতে, মানে পুলিশ। কি নাম? আসলাম আলী। আচ্ছা, ওরই বাড়ি এটা? হ্যাঁ, ওরই বাড়ি। তো তারাই করেছে, আবার কেরা করবে? তারা যাদের সঙ্গে ঝামেলা হয়েছে তারাই এটা করেছে নিজেরা। সুদীপ বলে একটা ছেলে আছে, সব ওরই করা ধরা। আপনার নাম? আমার নাম আসমা বিবি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।